جنم لیتے ہیں، یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے مزاح نگاروں نے بھی اس موضوع پر بہت ہاتھ صاف کیا ہے۔ ابن انشا ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ مجھ میں اور میری بیوی میں آج کل عجب اتفاق ہو گیا ہے، نیند کی گولی وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک شعر کہ اس کا عنوان ہے شوہرانہ عشق۔ عشق کی بہت سی قسمیں، لیکن شوہرانہ عشق بھی آپ نے عصمت کی کہانی میں بھی دیکھا۔ ایک شعر جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے، جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ جو کہتی ہے میرا گھر میری جنت، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، حقیقت یہی ہے مانتا کوئی کوئی ہے۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا۔ کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا۔ اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کی زمین میں 3 شعر، عنوان ہے 3 شعر کی چھوٹی سی نظم کا ایک شریف آدمی کا اعتراف۔ اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسی صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے۔ یہ ان کا قول ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہی ایک شریف آدمی ہے۔ کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں، قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اب ایک چھوٹی سی نظم اور اس کے بعد ایک پنجابی کی نظم۔ یہ نظم اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں غالب نے کہا تھا کہ بیمار چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ پر کو میں۔ تو کچھ ایسا ہی ہمارا حال ہے، اسے میں نے مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اور یہ جو مزاح ہے یا مزاحیہ شاعری ہے یا جو مزاح ہے، یہ سماج کے مساج کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ایک شگفتہ احتجاج ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک شگفتہ احتجاج جو ہے موجود ہے۔ تو مریض اور مسیحا۔ بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آیا، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے۔ اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ جیسا حال ہے آخری بند ہے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی۔ اور یہ آخری نظم پنجابی تھی۔ اس نظم کا عنوان ہے ڈائٹنگ۔ ڈائٹنگ گھر گھر کا مسئلہ ہے، میرا بھی بہت مسئلہ ہے۔ بہت کوشش کری تھی ڈیڑھ کٹتا ہے، ہوں میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا تھا کہ سوئمنگ کر کے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ ایک نظم لکھی کہ پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے، پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے، پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے ودیا ٹھڈ کٹائی دا،
पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाईदा। मैं मुखिल ना हो रहा हूं ना आपकी गुफ्तगू में, इसलिए मैं रुक गया। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाईदा ते फिर एक मुफ्त की दावत खा के उथे ही ले आई। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाईदा ते फिर एक मुफ्त की दावत, फिर एक मुफ्त की दावत खा के उथे ही ले आईदा। उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाईदा, बैठन लग्या मेज दे उत्ते इनू वख बिठाईदा, तुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाईदा, तुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाईदा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाईदा। ए छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल तक अखवाईदा। अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल एक टिड लाया। मैं एक बारी सड़क ते एक टिड जांदा होया देखिया जिहदे नाल बंदा भी लगा। छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल तक अखवाईदा, छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मिलाईदा। ते शेर मुलाजा होवे कि सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा, सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा, ओए नहा के ढिड निचोड़ीदा ते धुप्पे सुकणे लाईदा, नहा के ढिड निचोड़ीदा ते धुप्पे सुकणे पाईदा। और 15 मरले दे इस घेर नूं, 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराईदा, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा। ते की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा, की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा। लंबी चौड़ी सुथण उत्ते खुला जगह। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੁੱਥਣ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਝੱਗਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ 21 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੇ 22 ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, USA ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹੋ ਢਿੱਡ ਵਿਖਾਈਦਾ। ਇਸੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, USA ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹੋ ਢਿੱਡ ਵਿਖਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਸ਼ਰਮਾਈਦਾ। ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਇਹ ਮਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਗਦਾਈ। भी आखिर में 3 शेर उर्दू के और वो भी इसी से मिलते जुलते हैं। हमारा मसला है कि पता नहीं चलता कि बहुत से काम बेवक्त वक्त हो रहे होते हैं। यहाँ होना ज़रूरी, ये दावत है, एक इसके साथ आज़रबाईजान वाली, ये कहाँ होना ज़रूरी है? यहाँ होना ज़रूरी या वहाँ होना ज़रूरी है, समझ में कुछ नहीं आता। कहाँ होना ज़रूरी है? हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, वहाँ हरगिज़ नहीं होता जहाँ होना ज़रूरी है। और आखिरी शेर है, ये गुस्ताखी तो है लेकिन इजाज़त दीजिए मुझको कि मेरा 10 बजे तक उनके यहाँ होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उर्दू और अंग्रेजी ज़बान का मिलाप कई बार जुमलों में पुरलुत्फ सूरत हाल पैदा करता है। इसी हवाले से एक शेर मेरी नज़रों से गुजरा। जनाब अनवर मसूद साहब लिखते हैं, जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, जन्नत से निकाला हमें गंदम की महक ने, गूंथी हुई गेहूं में कहानी है हमारी। रोटी से हमें रहबत देरीना है अनवर, ये नान कमिटमेंट पुरानी है हमारी। आइए इस नान कमिटमेंट को पूरा करते हुए खाने का वक्फा लेते हैं। इसके बाद अकबर चौधरी की परफॉर्मेंस है और सितार और तबलीग की जुगलबंदी पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया।